आरेडी निकटस्थ मुआगाँ निकटरे बैतरणी नदीपीठारे केतक मईंषि चरुथिया बेले गोटे मईंषि नदीरू पानी पिउथिया बेले नदीरे थिबा 14 फुटरू 15 फुट लंबर हिंस्र कुंभीर झांपी नेइथिला। फଳରେ अन्य मईंषि भୟରେ दौड़िबाकु लागिथिले। घटनास्थଳରେ मईंषि पलक माने डंगा साहाय्ୟରେ कुंभीरକୁ गोड़ागोड़ी କରିବା ପରେ कुंभीरटी भयभीत ହୋଇ गभीर नदी मध्यକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଇଁଷି ପାଳକ ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଇଁଷିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ महांती रिपोर्ट टाइम 8 ओडिशा। आरेडी निकटस्थ मुआगाँ निकटरे बैतरणी नदीपीठारे केतक मईंषि चरुथिया बेले गोटे मईंषि नदीरू पानी पिउथिया बेले नदीरे थिबा 14 फुटरू 15 फुट लंबर हिंस्र कुंभीर झांपी नेइथिला। फଳରେ अन्य मईंषि भୟରେ दौड़िबाकु लागिथिले। घटनास्थଳରେ मईंषि पलक माने डंगा साहाय्ୟରେ कुंभीरକୁ गोड़ागोड़ी କରିବା ପରେ कुंभीरटी भयभीत ହୋଇ गभीर नदी मध्यକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଇଁଷି ପାଳକ ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଇଁଷିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ महांती रिपोर्ट टाइम 8 ओडिशा। आरेडी निकटस्थ मुआगाँ निकटरे बैतरणी नदीपीठारे केतक मईंषि चरुथिया बेले गोटे मईंषि नदीरू पानी पिउथिया बेले नदीरे थिबा 14 फुटरू 15 फुट लंबर हिंस्र कुंभीर झांपी नेइथिला। फଳରେ अन्य मईंषि भୟରେ दौड़िबाकु लागिथिले। घटनास्थଳରେ मईंषि पलक माने डंगा साहाय्ୟରେ कुंभीरକୁ गोड़ागोड़ी କରିବା ପରେ कुंभीरटी भयभीत ହୋଇ गभीर नदी मध्यକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଇଁଷି ପାଳକ ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଇଁଷିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ महांती रिपोर्ट टाइम 8 ओडिशा। आरेडी निकटस्थ मुआगाँ निकटरे बैतरणी नदीपीठारे केतक मईंषि चरुथिया बेले गोटे मईंषि नदीरू पानी पिउथिया बेले नदीरे थिबा 14 फुटरू 15 फुट लंबर हिंस्र कुंभीर झांपी नेइथिला। फଳରେ अन्य मईंषि भୟରେ दौड़िबाकु लागिथिले। घटनास्थଳରେ मईंषि पलक माने डंगा साहाय्ୟରେ कुंभीरକୁ गोड़ागोड़ी କରିବା ପରେ कुंभीरटी भयभीत ହୋଇ गभीर नदी मध्यକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଇଁଷି ପାଳକ ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଇଁଷିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ महांती रिपोर्ट टाइम 8 ओडिशा। आरेडी निकटस्थ मुआगाँ निकटरे बैतरणी नदीपीठारे केतक मईंषि चरुथिया बेले गोटे मईंषि नदीरू पानी पिउथिया बेले नदीरे थिबा 14 फुटरू 15 फुट लंबर हिंस्र कुंभीर झांपी नेइथिला। फଳରେ अन्य मईंषि भୟରେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଇଁଷି ପଲକ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗୋଡାଗୋଡ଼ି କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗଭୀର ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଇଁଷି ପାଳକ ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଇଁଷିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ महांती रिपोर्ट टाइम 8 ओडिशा। आरेडी निकटस्थ मुआगाँ निकटरे बैतरणी नदीपीठारे केतक मईंषि चरुथिया बेले गोटे मईंषि नदीरू पानी पिउथिया बेले नदीरे थिबा 14 फुटरू 15 फुट लंबर हिंस्र कुंभीर झांपी नेइथिला। फଳରେ अन्य मईंषि भୟରେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଇଁଷି ପଲକ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗୋଡାଗୋଡ଼ି କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗଭୀର ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଇଁଷି ପାଳକ ମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଇଁଷିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ महांती रिपोर्ट टाइम 8 ओडिशा।